अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को मो रेभरेंड अभिराम सिंह एवं प्रभुंकर दास रंजन विश्वास प्रत्येक श्रोता बंधु मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम नमस्कार जनाऊच एवं आज कार्यक्रम को स्वागत करुच। जदि आप प्रथम थर देखु था दयाक लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे और अन्य निकट में शेयर करेंगे जद्वारा अधिक अधिक लोक ईश्वर वाक्य को शुणा पारती। आमने प्रार्थना संपर्कित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आमने आरंभ करिचु। आमने आदि पुस्तक आरंभ करी वर्तमान यात्रा पुस्तक रे पहुंचीचु। आ प्रभु चाहिए आमने हुए तो यही बाइबलटी पुरातन नियम रे समस्त पुस्तक पुणी नूतन नियम मध्य समस्त पुस्तक आमने अध्ययन आमने जारी रखिबा। आमने तबे आजिर आलोचना निमंते एक नुआ टॉपिक नहीं कि आमने आसीचु। जड़े विश्वासी बा जड़े विश्वासिनी से भावे जे दुष्ट लोक माने मंद कार्य करती पर स्त्री बा पर पुरुष मानकर सहित संपर्क रखती टंका पैसा आत्मसात करती बा विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य व्यवहार करती। आने भावु जे से माने करती आम मैंने नाहू किंतु यह संपूर्ण सत्य नुहे। आम समस्ते पाप करने निमंते गोटे प्रकार सामर्थ्य आम जीवन में रही। अनेके से पाप करने ठारू निजको निवृत्त करती आत्मसंयमी हुंती अनेके पारंती नहीं। आजिर ये शास्त्रांश जहाँ आज आम पढ़ा यात्रा पुस्तक 32 अध्याय 1 ରୁ 14 पदरे आउ आम चिंता करवा जे जड़े विश्वासी बा जड़े विश्वासिनी कहीं से पथभ्रष्ट हुए, से कहीं विश्वास परित्याग करे, कहीं ईश्वर उपासना करने ठारू आउ से विरत माने बाहरी जाए एवं अन्यत्र बा अन्य विषय सबुरे आसक्त हुए। आसु आमने पढ़ा यात्रा पुस्तक 32 अध्याय 1 ରୁ 14 पद। अनंतर मूसांकर पर्वतर ओह्लाइबार विलंब देखि लोक माने हारूनक निकटरे रुंड होई तांकु कहिले, उठ आमानंकर अग्रगामी हेबा पई आमानंक निमंते देवता निर्माण कर। जेहेतु जो व्यक्ति मिस्र देशरू आंभ मानकु बाहर करी आनिले सेही मूसांक प्रति कौन घटिला ताहा आंभे माने जानुनाहु। तो हारून से मानकु कहिले, तेबे तुम्भे माने अपना अपना भाज्या और पुत्र कन्यागणर कर्णरू स्वर्णकुंडल काढ़ी मो पाखक आण। तहिरे समस्त लोक अपना अपना कर्णरू स्वर्णकुंडल सब काढ़ी हारूनक कतिकी आनिले। से हस्तरू ताहा नहीं शिल्पास्त्र रे छांच प्रस्तुत करी एक ढला बाछुरी निर्माण कले। तो लोक माने कहिले, हे इस्राएल, जो देवता तुम्भकु मिस्र देशरू बाहर करी आनिले से एही। तहिरे हारून ताहा देखि ताहार सम्मुखरे गोटे बेदी निर्माण कले। पुणी काली सदाप्रभुंकर उद्देश्य उत्सव हब यह घोषणा करागला। एथिरे लोक माने आर दिन प्रभात रे उठी होमबली उत्सर्ग कले और मंगलार्थक नैवेद्य आनिले। तहु लोक माने भोजन पान करने को बसिले एवतारे लीला करने को उठिले। तेबे सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्भे ओह्लाई जाओ, कारण तुम्भर जो लोक मानू तुम्भे मिस्र बाहर करी आनिल से माने आपणा मानू भ्रष्ट करिअछन्ति। आंभे से मानू जो पथ विषय आज्ञा देलु से माने शीघ्र तहिरू विमुख हेले। से माने आपणा मानक निमंते एक छांचरी ढला बाछुरी निर्माण करी ताकू पूजा कले। पुणी ताहा निकटरे बलिदान करी कहिले, हे इस्राएल, जो देवता तुम्भकु मिस्र देशरू बाहर करी आनिले से एही। सदाप्रभु मूसा को आहुरी कहिले, आंभे एही लोक मानू देखिलु, देख से माने अतिशय शक्तग्रीव लोक। एणु तुम्भे एबे आंभ को छाड़ी दियो। आंभर क्रोध से मानकर प्रतिकूल रे प्रज्वलित हेउ। तहिरे आंभे से मानकु संहार करिबा, मात्र आंभे तुम्भकु महागोष्ठी करिबा। तहिरे मूसा अपना सदाप्रभु परमेश्वर को निवेदन करी कहिले, हे सदाप्रभु, तुम्भे अपनार जो लोक मानकु अपना महापराक्रम और बाहुबल रे मिस्र देशरू बाहर करी आनिल से मानक प्रतिकूल रे तुम्भर क्रोध काहींकी प्रज्वलित हब। से पर्वतमय अंचल रे से मानकु नष्ट करी पृथ्वी लोप करिया पई अनिष्ट निमंते बाहर करी आनिले एपरि कथा मिश्रीय माने काहींकी गल्प करिवे। तुम्भे अपना प्रचंड क्रोधरू फेर
ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏପରି ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିଜ ନାମରେ ଶପଥ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ୍ୟାୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶର କଥା କହିଲୁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେବା। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କହିଲେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ, ତୁମେ ସ୍ୱଗର୍ବ ରକ୍ଷଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ତୁମେ କାହାରି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟି ନଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ତଥାପି ତୁମେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିବ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଉପାସନା କରିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛ, ଯେପରି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାରିବୁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କଥା କୁହ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା, ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଶା ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋଶା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଜଳର ଅଭାବ ହେଉଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଥିଲା, ସେହି ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଯୋଗେଇଲେ, ମାନା ଯୋଗେଇଲେ ଏବଂ ପଥରରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ମୋଶା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋରେବ ପର୍ବତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ସେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ପଥରରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ସେମାନେ ଆଉ ପାଇବେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବେ। ସେହି 10 ଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ବିଳମ୍ବ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା କରିବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାହା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କଲେ।
एक पद लेखा अच्छी अनंतर मूषांकर पर्वतरू ओह्लाइबार विलंब देखि लोक माने हारणଙ୍କ निकटରେ रुंड होई तांको कहिले उठ आमानकर अग्रगामी हेबा पई आमानकर निमंते देवता निर्माण कर। कहीं कथा कहले ना से कहले जे से मूषांक प्रति कौन घटिला ताहा आम माने जानू नाहु। जड़े विश्वासी पथभ्रष्ट हो जाए, जड़े प्रार्थनाकारी से प्रार्थना करने को इच्छा करे नहीं, जड़े विश्वासी ईश्वर उपरे विश्वास करने इच्छा करे नहीं जेते बेले से देखे जे उत्तर विलंब होउची, समस्यार समाधान विलंब होउची, रोग सुस्थ हेबारे विलंब होउची, चाकरी पाइबारे विलंब होउची, आउ सेते बेले से माने ईश्वर उपरे आउ सेही विश्वास स्थापन करि पारंती नहीं बा से माने बुझी पारंती नहीं जे से माने ईश्वर को परित्याग करी अन्य विषय को ईश्वर स्थान रे से माने रखी सारिछंती ताहा से माने बुझी पारंती नहीं। केवल इस्राएल लोक मानकर जीवन रे ताहा सत्य ताहा नुह, किंतु आज आमानकर जीवन रे मध्य एई विषय घटी थाए। प्रेरित पाउल सेति निमंते करंतिय मंडली को आउ से लिखिले 10 अध्याय 6 एवं 7 पदरे से माने जे प्रकार मंद विषय रे अभिलाषी होइथिले आम माने जेपरि से प्रकार अभिलाषी न हेउ, एति निमंते एही समस्त विषय आमानक पक्षरे दृष्टांत स्वरूप होइअछि। इस्राएल संतान मानकर जीवन रे जहा घटिला से माने जो समस्त मंद विषय रो अभिलाषी है कि करिले आ पाउल कहती आमानक निमंते दृष्टांत स्वरूप होइछि जे आमाने मध्य काले सेमानक परि न हेउ। 7 पद जेपरि सेमानक मध्यरे केतेक प्रतिमा पूजक हेले सेपरि तुमाने प्रतिमा पूजक हुओ नाही, जेपरि लेखा अछि लोक माने भोजन पान करिबाकू बसिले आ नृत्य करिबाकू उठिले। पाउल कहिले आमाने मध्य सेमानक परि मंद विषय रे अभिलाषी हेउ। हुए तो आपण माने प्रतिमा निर्माण करि नाहंती, आपणकर घरे हुए तो कौन सी मूर्ति नाही, किंतु ए भली किछि विषय हुए तो अछि जहा ईश्वरंकर स्थान को नहीं सारिछि। इस्राएल संतान मानक निमंते सुवर्ण रे निर्मित बाछुरी से माने निर्माण कले। हवा एवं आदमंकर जीवन रे जतेबेले अल्प समय विलंब हैला परमेश्वर अनुपस्थिति को से माने देखिले जे परमेश्वर से मानक सहित रे नाहांती आउ सेतेबेले से माने सत सत ज्ञानदायक वृक्ष को से माने अनेइले, से फल को से माने अनेइले। साप कहिले सेति पई नुहे, हाँ साप भूलेइला, किंतु मनुष्यर गोटे इच्छा थिला, स्वाधीन इच्छा अच्छी फ्री विल बोली जहाँ कह जाउची, से जदि चाही थांता ए भूल निष्पत्ति नहीं न थांता, से फल को हुए तो से खाई न थांता, आउ शैतान ताकू जोर जबरदस्त हुए तो करि न थांता। किंतु मनुष्य तार निजर जो फ्री विल थिला, स्वाधीन इच्छा ताकू से बजाय रखी पाइला नहीं, कहीं ना ईश्वरंकर अनुपस्थिति को से अनुभव कला आउ ईश्वरंकर स्थान रे से सत सत ज्ञानदायक वृक्ष को रखिला आउ से भाविला जे मु मध्य ईश्वरंक परि हेइ जिबे, ईश्वरंक सदृश्य हेबा निमंते से भाविला से एणिकी आउ ईश्वरंकर आवश्यक नाही, आउ से मनीष निजर एक अल्टरनेटिव एक विकल्प आउ से खोजी बाहर कला। एदन उद्यान रे सत सत ज्ञानदायक वृक्ष इस्राएल संतान मानक निमंते सुवर्ण बाछुरी आमानक निमंते आज कौन आमने काहाकू आमने ईश्वरंकर एक विकल्प बोलिकी आमने मानुचु। आमने जेतेबेले आपणकर जीवन रे किछि समस्या आसे चाप आसे सेतेबेले आपण काहा निकट को जानती ईश्वरंकर व्यतीत किए अछि, किए आपणको साहाय्य करिवो, किए आपणकर तत्व नेब, आउ काहा निकट को अनांती काहाकू काहा पाखकू जानती। चिंतार विषय रहिछि। गोटे विषय मु कहबी जे एठी इस्राएल संतान माने से माने सदा प्रभु को एक्नॉलेज करूचंती, किंतु ता सहित मध्य से माने
ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 5 ଏବଂ 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ୁଛି 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ତହିଁରେ ହାରଣ ତାହା ଦେଖି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଇଲେ। ଓକେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଅର୍ଜି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିସ୍ ହେଉଛି ଯୌନଗତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆଉ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଦଳରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଆଉ ସେ ବାଛୁରୀ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, where do you turn for comfort and strength when you feel scared? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, କାହା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ? କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି? ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସୁ, ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଦଳରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆମେ ରଖି ସାରିଛୁ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କେହି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଦଳରେ କିଛି ପ୍ରତିମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ହେଇଡେଲବର୍ଗ କ୍ୟାଟେକିଜମ୍ ଆଉ କୁହେ, ଆଇଡୋଲେଟ୍ରି ଇଜ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଅର୍ ଇନଭେଣ୍ଟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ which to put our trust instead of or in addition to the only true God who has revealed himself in his word. जो ईश्वर एकमात्र परमेश्वर जे वाक्ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ, ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତିଆରି କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଦଳରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଆଉ ଆମମାନେ ଅନେକ ହୁଏତ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛୁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, କିଛି ତିଆରି କରିଛୁ, ମନଗଢ଼ା କିଛି, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା କେଉଁ ବିଷୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସାରିଛି। 7 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ
जे इस्राएल संतान मानकर एई कार्य केते बड़ विपद से मानकर जीवन को नहीं आसुची जे इस्राएल को संपूर्ण भाव में मूलपोच करने पई सदाप्रभु उद्यत अछंती एवं सदाप्रभु एक गोष्ठी मध्य तैयारी करने पई उद्यत अछंती मोशांकर वंशरु पुणी 19 पद को जतबे माने आसुचु जे मोशा कौन करूचंती ना तांको हाथ रे थिबा से 10 आज्ञा को से कछाड़ी तळे पकेई ताको भांगी देले ताको जो 10 आज्ञा ईश्वर निज हाथ रे ताको लेखिकी देइछंती तांकर नियमर शर्तावली गुड़ाक सेठर थिला आ से गुड़िक मोशा भांगी देले तार अर्थ होची जे ईश्वरंक सहित लोकमानंकर जो संपर्क स्थापित हेइची जो नियमर संपर्क स्थापन हेइची ताहा वर्तमान भंगा जाइची से माने आउ नियमर लोक आउ हेइ पारिबे नाही आमानंकर ए छोटिया भूल हुए तो ईश्वरंक ठारू आमानंकु संपूर्ण भाव में सबुदिन पाई हुए तो विताड़ित करिबो आमाने ईश्वरंक ठारू हुए तो आमाने पृथक हेइ जिबा अलगा हेइ जिबा आमानंकर ए छोटिया भूल पाई सेथि पाई आमानंकु सावधान हबार आवश्यक रहिछि तबे प्रश्न आसीबो तबे व्हाट शुड वी डू आमाने कोन करिबा आमाने गोटे होछि मीडिएटर द ओनली होप इज आवर मीडिएटर आमानंकर मध्यस्थी आमानंकर भरोसा स्वरूप एई समय रे 10 पदरे सदाप्रभु मोशांकु कहउचंती जे एही लोक मानंकु मु संहार करिवि एणु तुम्भे एबे आंभ को छाड़ी दियो आंभर क्रोध सेमानंक प्रतिकूल रे प्रज्वलित हो तैरे आंभे सेमानंकु संहार करिबा मात्र आंभे तुम्भकु महागोष्ठी करिबा ईश्वर पवित्र अटंती सेति पई से पाप को सह्य करि पारंती नाही तबे प्रश्न आसीबो से काहे कि सेमानंकु संहार कले नाही 11 रु 14 पद जदि माने पढ़िबा जे लेखा अछि से निवृत्त हेले सदाप्रभु निवृत्त हेले तबे काहे कि सदाप्रभु जो पवित्र परमेश्वर इस्राएल लोक मानकर पाप देखिबा सत्य मध्य क्रोध कले किंतु सेमानकु संहार कले नाही तार उत्तर हैला मोशा मध्यस्थी हेले मोशा मध्यस्थी हेले आमे पढ़ीदबा 11 रु 14 पद तैरे मोशा आपण सदाप्रभु परमेश्वर को निवेदन करी कहिले हे सदाप्रभु तुम्भे आपणार जो लोक मानंकु आपणा महापराक्रम और बाहुबल रे मिस्र देशरु बाहर करी आनिल सेमानंक प्रतिकूल रे तुम्भर क्रोध काहे की प्रज्वलित हब से पर्वतमय अंचल रे सेमानंकु नष्ट करी पृथ्वीरु लोप करिया पाई अनिष्ट निमंते बाहर करी आनिले एपरि कथा मिस्री माने काहे की गल्प करिवे तुम्भे आपणा प्रचंड क्रोधरु फेर और आपणा लोकमानंक प्रतिकूल रे एपरि अनिष्ट विषयरु निवृत्त हुआ आपणा दास अब्राहम और इसाक और इस्राएल को स्मरण कर तुम्हें अपना निज नाम रे शपथ करी से मानकु कहि अच्छ आंभे आकाशर तारागण न्याय तुमानंकर वंश वृद्धि करिबा और एही जेउ सब देशर कथा कहिलु ताहा तुमानंक वंश को देबा से माने अनंत काल पर्यंत ताहा अधिकार करिवे तेबे सदाप्रभु अपना लोकमानंक प्रति जो अनिष्ट करिवार कथा कहिले तहिरु निवृत्त हेले मोशा ईश्वर एवं इस्राएल संतान मानक मध्यरे मध्यस्थी हेले आउ से दुईटी विषय तांकर जुक्ति रखिले से कहिले ईश्वर हे सदाप्रभु तुम्हें तुमर रेपुटेशन को तुमर सुख्याति को मन रख स्मरण कर जे लोक माने तुम विषय रे कौन चिंता करते तुम्हें जे मंगलमय तुम्हें जे उद्धारकर्ता मुक्तिकर्ता नहीं कि यही कथा को तुम्हें स्मरण कर नहेले कौन हम ना लोक माने कहिबे जे सदाप्रभु से ठीक लोक नुहंती जे मिस्र बाहर कर आनिले किंतु देख एमानकु आउ प्रांतर रे विनाश कले आउ सेथि पई ए सबु आउ कले से तेणु तुमर जो रेपुटेशन रे तुमर सुख्याति रे जो लोक माने निंदा करिवे आउ ताहा कोन तुमे सही पारिबो नहीं ईश्वर को आउ गोटे कथा कहिले जे हे सदाप्रभु तुम्हें मध्य स्मरण कर तुम्हें जो अब्राहम इसाक एवं जाकुब को जो नियम करी कहिथिल प्रतिज्ञा करिथिल ताकू मध्य तुम्हें स्मरण कर से प्रतिज्ञा तो सफल हो पारिबो नहीं तुम्हें जदि एमानकु जदि प्रतिज्ञात देश को नहीं न जीव ताहेले ताहा सफल हो पारिबो नहीं ए दुईटी कथारे सदाप्रभु निरस्त हेले आउ से अमंगल करिबारु
ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋଶା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏବ୍ରୀ 7:25 ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନତି କରନ୍ତି, ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଭୟତ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଆମମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ଆଗରୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଭରସା କରୁଥିଲୁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବିନତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିବେଦନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଆମମାନେ ହେବା ନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଆଉ ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ। ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହଉ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଶିଥିଳ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଫେରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସବୁ ମହିମା, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।